स्टडी पॉइंट ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानकु स्वागत। पिला माने आज आमे द्वितीय श्रेणी तुमर झुलना साहित्य पुस्तकर कांचन माउसी घर पाठ 4 को पढ़िबा आउ तार प्रश्न उत्तर कार्य मध्य करिबा। तो जदि पिला माने लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करिना ताले वीडियो टिकु एबे करिनियो, कारण एपरि नुआ नुआ वीडियो तुमे माने सर्वप्रथमे देखिबाकू पाई परिबो। तेबे आसो आमे पठन करिबा। बांछा मौसांक एइटी घर घर नुहे ये सत मंदिर। गुरुवार दिन सकाळु उठी कांचन माउसी पकांती झोटी। ताले बांछा मौसांकर ये होची कोन घर। एठी कुआ जाउची जे ये घर नुहे सते मंदिर। घरटी कोन मंदिर परी अटे। गुरुवार दिन सकाळु उठी कांचन माउसी कोन करंती ना झोटी पकांती। घरटी तांकर सफा सुतर साजसजा लगे भारी सुंदर। फूल फल गछ बगीचा सारा घर आगे तुलसीर चौरा। कांचन माउसी घरटी कौन सफा सुतरा अटे। आउ से बहुत सुंदर भावरे तांकर घर को सजाई रखिचंती। तांकर बगीचारे कौन सुंदर फूल फल गछ मान अच्छी। घर आगरे तुलसी चौराटे मध्य अच्छी। रांधणा तांकर भारी स्वाद। हाथ चाटी चाटी खाइब खाद्य। गोरु गाईंकर सेवा जतन जीवे दया तांको महत गुण। ताले से जो रोषेई करती से बहुत भारी स्वादिया होता है। पिला माने आउ से कौन करती गोरु गाईंकर सेवा करती। से जीव मानक प्रति मनरे दया भाव रखि तांती। से सबु जीव जंतु कौन बहुत भल पाती। यह होची तांकर एक महत गुण। सभी को करती भारी आदर। साई पड़िशांक अति निजर। कांचन माउसी आदर्श नारी। घरटी तांकर सरगपुरी। तो कांचन माउसी कौन करती ना सभी को बहुत भल पाती। आउ से साई पड़िशा समस्त मन नहीं चलती। समस्त निजर अटंती। तांको समस्त बहुत भल पाती। तेणु से जड़े आदर्श नारी अटंती। तो पिला माने तुम्हें तो भल भाव समस्त बुझी पार्थिबो। तेबे चलो एबे आमे प्रश्न उत्तर कार्य करिबा। आसो कथा हेबा। 1 नंबर क घर कहिले केउ सब कथा तुम मन को आसुची। लेखिबो घर कहिले समस्त मध्य स्नेह श्रद्धा थाए। आम घरे आमे ठाकुर पूजा करथांती। आम घरे सुंदर बगीचा थाए। माँ आम पाई सुंदर सुंदर खाइबा परसे दियंती। आम भाई भौणी मानक सह झगड़ा हुए एवं पुणी परस्पर को मनई थांती। माँ आम पाई सुंदर सुंदर खाइबा परसे दियंती। बापा माँ आमको बहुत स्नेह श्रद्धा करिथांती। ख नंबर तुमर घर कथा केतेबेले मने पड़े। लेखिबो आमे जेतेबेले घर छाड़ी विद्यालय को जाइथाउ किंबा ट्यूशन को जाइथाउ किंबा कोनोसी बंधु घर को जाइथाउ किंबा अन्य कोटिकी बुलिबा को जाइथाउ सेतेबेले आमर घर कथा मने पड़ी थाए। ग नंबर तुम घरे किए किए अछंती। लेखिबो आम घरे बापा माँ जेजे बापा जेजे माँ दादा खुड़ी भाई भौणी समस्ते अछंती। तुम घरे जे जे अछंती पिला माने तुम माने लिखिदेव। घ नंबर देख तुमर घर को तुमे किपरि सफा सुतर रख। लेखिबो आम घरटी होची सुंदर मंदिरटीए। घर को सफा सुतरा रखिबा सबु बेले। आउ घर को किछि समय व्यवधान रे कौन अलिया हो गले आमे ताकू झाड़ू कर देबा। निजर बही पत्र सजाई रखिबा और निजर पोशाक पत्र सबु साइज करी सुंदर भाबरे रखिबा। 1 नंबर परिवार कहिले तुमे कौन बुझ। परिवार कहिले एकाठी मिली मिसी रहिबा। दादा खुड़ी बापा माँ समस्ते मिसिकी रहिबा एवं समस्ते मिसिकी सबु उत्सव पालन करिबा। आ परस्पर मध्य स्नेह श्रद्धा इत्यादि मन भितर रखिबा दरकार। याकू ही परिवार कह जाय थाए। चित्र देखी लेख। 2 नंबर ये कौन देइछि एठी कहार चित्र देखुच। छंचाण लिखिबो कौन छंचाण छांचुणी पिंचणा। 3 नंबर देख लिखिबो चंचल संचय लांछना। एठी शब्द आनिकरी कौन करिवो लेखिबो आ पढ़िबो। 4 नंबर पढ़ तापरे कौन हैला कुह। एठी गोटे गप आमको देइछि पिला माने। गपटी को चल पढ़िबा आ अधा जहा छड़ा हेछि ताकू पूर्ण करिबा। बग को कंचा माछ भल लागिला नाही। नई कूल रे चुली लगाइला। कड़ई रे माछ पकाइला।
ମାଛ ଫକ୍ କିନା ଡିଆଁ ମାରି ନଈ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାହେଲେ ବଗଟି କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ମାଛ, କଞ୍ଚା ମାଛ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ମାଛଟିଏ ସେ ଧରିଥିଲା, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଚୁଲି ଲଗେଇଲା, କଡ଼େଇରେ ମାଛକୁ ପକାଇଲା। ମାଛ କ'ଣ କଲା ନା ଫକିରି ଡେଇଁକି ନଈ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା। ତାପରେ ମାଛ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ତାପରେ ବଗ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ବଗର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିବ। ପୁଣି ସେ ଭାବିଥିବ ଯେ ମାଛ ତ ନଈକୁ ପଳାଇଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଠି ଜଗିକି ବସିବି, ସେ ଯେମିତି ବାହାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଧରି ପକାଇବି। 5 ନମ୍ବର, ଅକ୍ଷରକୁ ସଜାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଅସଜାଡ଼ିକି ଦେଇଛି, ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା। ସଞ୍ଚରପ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖିବା? ସରପଞ୍ଚ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପନଚନ, କ'ଣ? ପଞ୍ଚାନନ। ତାପରେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ଚାଞ୍ଚିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଲାଞ୍ଛନା, କ'ଣ ହେବ? ଲାଞ୍ଛନା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଛାବା, କ'ଣ ଲେଖିବ? ବାଞ୍ଛା। ତାପରେ ଚୟସ, କ'ଣ ଲେଖିବ? ସଞ୍ଚୟ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ନ୍ୟଞ୍ଚଞ୍ଚ ନ୍ୟଞ୍ଚଞ୍ଚ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ 12ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଡାକିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା। କ'ଣ ଲେଖିବା ନା କାଞ୍ଚନ, ସରପଞ୍ଚ, ସଞ୍ଚୟ, କଞ୍ଚା, ଚଞ୍ଚଳ, ବାଞ୍ଛା, ଚାଞ୍ଚିବା, ଲାଞ୍ଛନା, ମନବାଞ୍ଛା, ବାଞ୍ଛାନିଧି, ଲାଞ୍ଛିତ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼, ଶବ୍ଦ ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଛା ଯୁକ୍ତ ଞ୍ଚ, ଛାଞ୍ଚ ହେଇଛି, ସେମିତି ଲେଖିବା ଛାଞ୍ଚ। କ ଯୁକ୍ତ ଚା, କଞ୍ଚା। ସେମିତି କାଞ୍ଚନ, ବାଞ୍ଛା ଆଉ ଲାଞ୍ଛନ। ହେଲା, ଲେଖିଦେବ। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଲେଖ। 8 ନମ୍ବର କ, କବିତାଟିରେ କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଲେଖିବ କବିତାଟିରେ କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ ଘର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଖ ନମ୍ବର, କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ କାହାର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତି? ଲେଖିବ କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର, କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ ବଗିଚାରେ କେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଅଛି? ଲେଖିବ କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଅଛି। ଘ ନମ୍ବର, କବିତାରେ କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀକୁ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଲେଖିବ କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ ପରିବାରର ସେବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କର ଅତି ନିଜର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଉଆ ନମ୍ବର, କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ ଘରକୁ କିପରି ସଫାସୁତୁରା ରଖିଥାନ୍ତି? ଲେଖିବ କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରି କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର, ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଝିଅଟି ଡ୍ରେସ୍ ସଜେଇକରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି? ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଆଲମାରିରେ ବହି ପିଲାଟି ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠିବି ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବି। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିବି। ସାଥୀ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବି। ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରହି ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବି। ଗଛ ଲଗାଇବି ଓ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମର ଶେଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।